Orchid Homes, fully furnished hotel suite studio apartments near Mopa Airport starting from 32.56 lakhs. Get assured rental up to rupees 10,000. Terms and conditions applied. Namaskar, I'm Advocate Pratima Coutinho. I know many people will be surprised to see me after a long break. Well, I would like to clear one thing that I was having some medical problems and I was operated. I have undergone a major hip surgery, so that is the reason I was advised by my ortho to take strictly 6 months bed rest. Well, आता 3 महिने झाले असा, and by the grace of God, I am moving about. I have started. So this is one message to my critics who keep on saying on the social media, if any problems take place, where is Pratima Coutinho? Iron Lady Kangeli, where is she missing? I was not missing. I was on my bed because forget about running, I could not even crawl. But by God's grace, आणि सगळे समेत गोंयकार जे आसा, those people who knew that I was in bed, undergone a surgery, especially to our Padigar Father Gabriel Coutinho, Father Abrio of Telaulim, nuns, my well-wishers, my fans, my followers who prayed for me. हांव सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. Well, आयचो मुद्दो, I had to come out and raise this issue. Well, I'm taking it from my house, from home. This is to draw attention of CM, the Chief Minister of Goa, Pramod Sawant. Pramod Sawant, since you are the head and the CM of Goa, I would like to bring to your notice that ये जे Kadamba Corporation, KTC, Kadamba Transport Corporation जे आसा, it is one of the most important खात्या म्हणून हांव जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता, कित्याक since I have always taken common man's issue, this is also a common man's issue. You go to see here KTC, जे कदंबा ट्रान्सपोर्ट असता, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट असता, हातूंत सिनियर सिटीजन्स, मागीर स्टुडंट्स कम्युनिटी, मागीर गरीब लोक, कॉमन मॅन हे कम्युटर्स ट्रॅव्हल करतात बिकॉज दे कॅनॉट अफोर्ड टू बाय लेविश कार्स or they don't have that much of money to put for the fuel, which the prices of fuel have gone high. पेट्रोल डिझल इतले म्हारग जावन. सो हे जे जाणटेले आमचे स्टुडंट्स कम्युनिटी लोक जे वता तांकां आयज खंय तरी त्रास जावपाक लागला आनी हे खातेच म्हाका दिसता सगळे खतखते जाल्ले आसा. म्हणून टू ड्रॉ युअर अटेन्शन आय एम स्पिकींग टुडे. वेल, सगळ्यांक खबर आसा की लास्ट 2 years जाले एमडीचो पोस्ट वो वेकेंट आशिल्लो केटीसीन, एमडीचो पोस्ट. आनी पळोवपाक गेल्यार जो आशिल्लो एमडी आशिल्लो तो रिटायर्ड जावन ताजो वेकंट जाल्लो पोस्ट, आनी तो पोस्ट जो डिजर्विंग कॅन्डिडेट्स जे खूब आनी एनर्जेटीक केपेबल आसा, जे सेकंड लायन आसात ताज्या अंडर आसा, तितले वर्सां काम करून तांकां प्रोमोट करपाचे सुवातेर ऑर जे कितले तरी आमचे गोंयकार भुरगे जे बरे बरे शिकून बेकार आसा तांकां खंय तरी तो डेव्हलप पोस्ट घालपाक, तांकां ते वेकंट आसा त्या पोस्टार तांकां ते दिवपा सुवातेर आमकां लास्ट इयर कळ्ळें की त्याच एमडीक परतून तेणी दवरले म्हणून आनी एक्सटेंड केले म्हणून ताजे 1 वर्साचे टर्म आनी 1 वर्स तो रावंदी म्हणून. ते जाले आतां परतून आनी 1 वर्सान परतून तो वेकंट जालो पोस्ट आनी तुमकां अजून कोण मेळना. देर आर सो मेनी पीपल हू आर केपेबल इन द केटीसी कॉर्पोरेशनात तुमचे जे आसा ते आनी भुरगे आसा, पूण आतां आयकूंक येता की सेम पर्सन इज बीन अगेन टोल्ड टू go on extension. He is given extension of another 1 year. So I don't know what is there that the CM or the chairman of KTC, that is Ullas Devkar, what is stopping him from making that post vacant and giving it to the most capable guys. Well, ते बरें आसा. दुसरा मुद्दा म्हणल्यार ऑल इज नॉट वेल इन KTC. हांव म्हणटा कित्याक तुमी आयकलां आसतलें, हांवें 3 म्हयने पयले थ्रू 365 ओनली आय हॅड टेकन अप दिस इशू that तांचे एमडी आनी डायरेक्टर्स कोण तरी हाँगकाँग या सिंगापोर गेल्ले खंय इलेक्ट्रीक बसीस जे हाडिल्ले आसा गोंयांत, ते इलेक्ट्रीक बसीसाचे पळोवपा खातीर ते गेल्ले. आय डोंट नो वेदर दे हॅड गॉन ऑन लीव ओ अकाउंटेबिलिटी दिल्ली ओ अकाउंटेबिलिटी घेतिल्ली. एज फार एज आय नो कोण तरी नेटो कोण दिप्पक म्हणटा ते टुरार गेल्ले. हांगा आमचे ड्रायव्हर आनी कंडक्टर जे घाम गावून दीस रात लोकांक सेवा करतात, ड्रायव्हर आनी कंडक्टर जावन केटीसीचे, तांकां चवथेक पगार मेळनाशिल्लो. दे वर डिलेड. आनी चवथ म्हणटा ते फेस्टिवल, लोक रावता भुरग्यांक कपडे घेवपाक, घरांत उत्सव करपाक, पूण हे थंय गेल्ले. जेन्ना हांवें रेज केल्लो इशू तेन्ना उल्हास देवेकर द चेअरमॅन आसा, ही वॉज स्विफ्ट इनफ. कामाचे सोड प्रतिमाचेर, प्रतिमाक एक्यूज करपाक रोखडी प्रेस घेतिल्ली,
बट डीड ही फायंड आउट वेदर वॉट अकाउंटेबिलिटी घेतिल्ली. आनी सांगपाचें म्हणल्यार इलेक्ट्रीक बसीसा बरोबर खंय तांचे कॉन्ट्रॅक्ट त्या कॉन्ट्रॅक्टान ते इलेक्ट्रीक बसीसा बरोबर तांचे ड्रायव्हरी घेतल्या. अरे आमचे गोंयकार सुमार 150 आमचे केटीसीचे ड्रायव्हर्स बेकार पडिल्ले आसा. गोंयचे भुरग्यांक न्ही तुमी कुशीन दवरून तांकां बेकार दवरून तुमी आउटसोर्स केला, ते कॉन्ट्रॅक्ट केला इलेक्ट्रीक बसीस आयल्या. इट लुक्स नायस, अंडरस्टूड, चलो वी कॅन अंडरस्टँड. बट अलॉंग विथ द इलेक्ट्रीक बसीस यू ऑल हॅव हायर्ड इवन द ड्रायव्हर्स फ्रॉम आउटसाइड. This is a contract. So, Gotala, what is this trying to say? This means that this is all on commission basis. So, from top to bottom, commissionaचेर. So, तुम्ही तुमचे पळयतात बोल्सां भरपाची, हांगा कॉमन मनशाचे पळोवपाक जाय. आनी पळोवपाक गेल्यार आयकलां ती इलेक्ट्रीक बसीस आर चार्जिंग बॉम्ब प्रायसीस खंय पर किलोमिटर तांचे रेट इतले आसा. आनी स्टाफ आसतना आमचो तुमी आनी आउटसोर्स करता. हे म्हाका दिसना कितें सारकें आसा म्हयतूत कितें तरी तातूंत मिनींग आसा म्हणून. आनी बरी स्टडी केल्या हांवें केटीसीचेर. बदली ड्रायव्हर्स आनी बदली कंडक्टर्स म्हणून पोस्ट हे केल्ले, क्रिएट केल्ले, बदली ड्रायव्हर्स एंड कंडक्टर्स. आनी थंय देखून काल कितें पयर सीएमान एक स्टेटमेंट दिला. सीएम म्हणटा एक आनी करता वेगळेंच, तें सगळें गोंयकारांक खबर आसा. ताजेर ताणें तो विचार करपाचो. ताणें सांगिल्लें की खंय तरी सांगलां की वी वील नॉट टेक ब्रायब. एनी जॉब टू गिव गव्हर्मेंट वील सी दॅट गव्हर्मेंट जॉबांक न्ही कोण पयशे घेवपाना, क्रायटेरिया आसतली, बरे मेरिट्साचेर तांकां दितले. न खाऊंगा न खाने दूंगा, हे एक मोदी म्हणून जालें, मोदीचो डायलॉग. आता प्रमोद सावंत म्हणटा. प्रमोद सावंत तूं तें म्हणपाचे पयलीं विचार कर. तुका खबर आसा ओ इफ यू आर नॉट डोंट बी इग्नोरंट. आय थिंक समवेअर यू नीड टू डू स्टडी ऑन दीस. हाजेर मातशें लक्ष घालपाक पडटलें तुका. कित्याक बदली ड्रायव्हर आनी कंडक्टर्सांक खंय पोस्ट दिवपाक ते टेम्पररी बापडे आवय बापूय भुरग्यांक न्ही शिकोवन हांगा पोटाक कितें लागतलें म्हणून व्हडलें करतात, आपले सगळी कमाई तांचेर घालतात, सॅक्रिफायस करून तांकां करतात. आनी तुमी तांच्या कडल्यान खंय बदली ड्रायव्हर्स आनी कंडक्टर्सां कडल्यान खंय कितें 2 to 4 lakhs खंय कोण तरी एकले एजंट खंय पयशे घेतालो ते पोस्ट वेकन्सी भरपाक. आनी इफ आय एम नॉट मिस्टेकन दॅट पर्सन इज वन ऑफ द एजंट फ्रॉम मंगोर हिल, वास्को. आनी सीएम इफ यू कॅनॉट फायंड आउट देन यू कॅन पर्सनली कॉल मी. आय विल गिव यू द नेम. I will give you all the details about who is the agent and who was collecting 2 lakhs to 4 lakhs. So before making that statement, na khaunga na khane dunga, please tu pehle tujhe see in your own home, everything is not fine, all is not well. ताजे बरोबर पयर फाटी पासीस असतात, मंथली पासीस असतात जे स्टुडंट कम्युनिटीक, सिनियर सिटीजन जे ट्रॅव्हल करता, गरीब ट्रॅव्हल करता, कामाक जे नोकरीक वता. देर आर सो मेनी पीपल हू ट्रॅव्हल फ्रॉम Margao to Vasco, from Vasco to Panjim, from Panjim to Mapsa to Sankelim, to Kankon. So हे जे लोकांक जे फायदो जातालो, इले कितें तरी सेव्हिंग जातालें, आयज सांगपाक वायट दिसता, दूख दिसता की ते रिवायज केल्या खंय आनी वाडयल्यात. आनी स्टुडंट्स आर नॉट गोईंग, स्टुडंट्स आर नॉट अर्निंग, स्टुडंट्स आर जे स्टुडंट्स गोईंग टू लर्न, स्टडी, तांचे कडेन पगार कांय तांकां नासना. दुसरे म्हणटात ते सिनियर सिटीजन. सिनियर वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम सिनियर सिटीजन. आनी तूं तांचेर हांव मागता सीएमा कडल्यान हेजेर विचार करून रोल बॅक कर तो प्रायस, ते आसा ते रेट्सान तांकां दवर. आनी मेन म्हणटात ते बसीसाचे. तुमी जे केटीसी बसीस यूज करतात, आय डोंट नो वेदर उल्हास दुयेकर तो चेअरमॅन आसा केन्ना बसीन केटीसीन गेला म्हणून. आतां तो आमदार जावन नावेलीचो आमदार जाला तो जाले 9 म्हयने. इट टेक्स 9 months फॉर अ चायल्ड टू कम इन दिस वर्ल्ड म्हणटात. सो 9 months वर गुड इनफ. I gave Ullas Dwekar 9 months to see, 8 to 9 months to see what is performance, because I know, I can understand the whole entire Goa knows that BJP would have never come in Naveli, but this is by fluke. Vote split जाऊन तो फ्लुकान आयला, but I term him as an unfit MLA. Forget raising issues of Naveli. असेंब्लीन गेलो केन्ना एक उत्तर काडूं ना तेणे. ते बसून तो बांक गरम करून चाव आनी काजू बी खावन आयलो. एक दीस, as I've said, Naveli was it was drowning that time पावस पडून. नावेलीत लायट्यो वतात, अनएम्प्लॉयमेंट इतले आसा, जॉब्सांक लागून भुरगे तळमळटात. बट ताजे ते ना. ही इज अनफिट बिकॉज ही शूड सिट अक्रॉस द टेबल विथ ऑल द डायरेक्टर्स, MDs आनी कितें आसा तें. आयज बसीस तुका सांगू सोदता उल्हास दुयेकर, पयर जी बस गोवा टू कर्नाटका वताली, इट ब्रोक डावन, गाडी मोडली आनी पीपल वर केप्ट इन द हॉट सन फॉर मोर देन 2 hours. तितून बायल्यो आशिल्ल्यो, जाणटेली आशिल्ली, भुरगीं आशिल्लीं, वो ट्रॅव्हलिंग कामाक लोक बिझनसाक लागून वताले, तांचे काम ते अडकून उरलें. ताजेर तुवें लक्ष घालपाक जाय. कित्याक
आमकां कळटा त्या भाशेन वास्को टू मडगांव बसीस येता मडगांव पणजे वता थोड्यो खंय अनअवेबिलिटी म्हणून खंय बसीस कॅन्सल जाता एक 2-3 बसीस चलतात ते बसांचे भितर वच उल्हास तुयेकर यू आर द चेअरमॅन द नावली MLA आय एम टेलिंग यू आर द चेअरमॅन ऑफ KTC इट्स अ व्हेरी बिग पोस्ट इट इज एक खातें तें कॉर्पोरेशनाच्या खात्यार तूं चेअरमॅन बसला प्लीज गो अँड सी द स्टेट सीट्स आर इन व्हेरी पथेटिक कंडिशन्स दे आर worn out. The buses are stinking. I don't know when was the last time big buses were washed. Maintenance na, tires झाल्या, paint, and worst thing is morally which I say wrong. Those are commuters वतात, public transport ताजेर वयल्यान गुटखाचे ऍड घातल्या तुमकां कमिशन मेळटा म्हणून ते विमल ऍड गुटखाचे इज दिस नॉट अ बॅड इन्फ्लुएन्स I would only like to tell the CM that CM it's high time that you look into the matter because this is something wrong. तुझे खात्या सकल कितें चल्ला तुझे KTC ते मातशें लक्ष घाल पासीस जे आसा ते लेस रेट्सान कर रोल बॅक कर बसीसाचे मातशें मेंटेनन्स सारखे कर इलेक्ट्रीक बसीस तुम्ही हाडपाक वतात ते आमकां खबर आसा जेन्ना ते नेटो आनी दीपक कोण कोण गेल्ले हाँगकाँग ते इलेक्ट्रीक बसीसा बरोबर आनी कितें करपाक गेले ते तुका आमकां खबर आसा दे हॅव एन्जॉयड एट द कॉस्ट ऑफ होम सी दॅट टेक द अकाउंटेबिलिटी आनी सेकंडली जे खूब आमचे गोंयकार भुरगे ड्रायव्हिंग शिकून बेकार आसा घरान तांचे खंय तरी घरा कडेन कितें तरी अन्न येतलें तांकां कामाक लाय इलेक्ट्रीक बसीस हाडटात तांचे बरोबर ड्रायव्हर हायर करता आउटसोर्स करून तुमी कमिशनाचे चिंतनाकात आमचे गोंयकाराचे चिंतात आनी KTC जे बाबाद जाल्ले आसा खतखते जाल्ले आसा ते मातशे प्लेसीर घाल म्हणून हांव CM प्रमोदा कडेन तशेंच उल्हास तुयेकर ताजे कडेन मागता इतली KTC बाद जाल्ले कडेन आसा सामकें KTC आतां तुमी पळोवपाक गेल्यार सबन Goa is very small. In a day we can just go around. People must have seen the pathetic state of the bus stop of KTC. Margaon bus stop जो आसा तुम्ही पळयात ताजो ग्राउंड पळयात अनइवन फोडलेलो आसा बसीस पळयात थोडे बसीसा वचपाक दारां नात सिटां मोडलेली आसात ते बरे लोक बेजार जातात बसपाक जायना यू फील कंजेस्टेड यू फील सफोकेटेड only those buses which are AC buses and which are direct buses they are little good in condition because they are the latest one but what about the old buses should be maintained and दुसरे म्हणतात ते तुम्ही पळयात लास्ट कार्लोस आल्मेडा म्हणतात तो KTCचो चेअरमॅन आशिल्लो तो खंय तरी नजर घालतालो ही वॉज एटलीस्ट ही वॉज डुईंग समथिंग बट दिस फेलो इज जस्ट क्वाईट उल्हास तुयेकर म्हणटा तो ताजें नांवच ना KTCचे कितें उलयलेंच ना आणि सीट्सच न्ही बसीच न्ही ड्रायव्हर्स अँड कंडक्टर्स डायरेक्टली सांगता आम्ही कितें करतले बस ब्रेकडाऊन जाल्या कितले तरी बसीस मेंटेनन्स आसा आणि दुसरे म्हणतात ते आय एम नॉट अगेन्स्ट एनी इलेक्ट्रीक बसीस अँड ऑल गुड डू समथिंग गुड बट यू ऑल गेट सबसिडी बस घेवपाक खंय सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान खंय तरी 50 लाखाचो लोन मेळटा तुम्ही त्यो बसीस कित्याक घेवना तुम्ही हे इलेक्ट्रीक बसीस आउटसोर्स कित्याक केल्यो भायर साकून घेवन ते ड्रायव्हरी भायर घेवन हे सगळे आपले कमिशन आणि आपले पोटा लागून हे जे चल्लां ते रॉंग आसा ताजेर हांव निशेध करता वयल्यान मागता जाता तितले सबसिडी घ्या आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट तुमकां फंड्स दितात ताजे बसीस घ्या आनी आमचे जे बेकार अनएम्प्लॉयड जायते ड्रायव्हर कंडक्टर आसात तांकां त्या जाग्यार घाल आनी लास्ट इट शोज दॅट इफ यू आर गिविंग एक्सटेंशन टू द सेम MD हू इज रिटायर्ड अँड शूड बी टेकिंग रेस्ट एट होम ते घाटे बाबान आयज रिलॅक्स जावपा जाय घरा कडेन रिलॅक्स जावपा जाय पूण म्हाका दिसता ही इज बीन बर्डन अँड आय थिंक इज बीन बर्डन बिकॉज ही नोज दॅट बसीस इलेक्ट्रीक बसीस खंयच्यान कोणा कडेन कॉन्टॅक्ट करप कोणाक धरप कोणा कडल्यान कमिशन मेळटा कोणा कडेन सेटिंगां जाता मे बी बिकॉज ऑफ दॅट इन्फॉर्मेशन आय एम फोर्स टू से दिस बिकॉज वाय नॉट वेन देर आर डिझर्विंग यूथ इन गोवा हू कॅन फील दोज वेकन्सीज सो दिस इज इट सो हाजेर कळटा की दाळ बी कुछ काला आहे म्हणून सो दिस इज हाय टायम दॅट CMन कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचेर लक्ष घालपाक जाय आणि प्लीज put the house in order because there are thousands of poor people, common people who cannot afford, I said, the lavish cars and petrol prices, who travel every day. There are ladies also. My demand was long pending की KTC एक बस बायलां खातीर सेपरेट करा म्हणून फ्रॉम मडगांव टू पेंजीम टू म्हापसा अशें फ्रॉम मडगांव टू काणकोण लेडीजांक कित्याक खूब लेडीज आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट्स आसा दोज हू आर ट्रॅव्हलिंग खूब गर्ल्स टू एवॉइड द केसीस ऑफ molestation and abuse. So why? But governmentan ताजेर लक्ष घाल्लें ना हेजेर एक लक्ष घालपाकूच जाय सेपरेट बसीस फॉर गर्ल्स एंड वुमन. थँक्यू.